रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आज आपके साथ फिर। आज आपको मेरा मूड कुछ बेहतर लगा होगा। आज मौसम भी कुछ बेहतर था। जब आप सुबह उठते हैं और कमरे से बाहर जाते हैं, क्योंकि एसी चलाकर सोते हैं तो कमरा ठंडा होता है, जब उसके बाद बाहर जाते हैं तो जब आपको पता चलता है कि आज गर्मी कितनी अरूज पर है, पर आज मौसम कुछ बेहतर था। अल्लाह ताला ने कुछ हम पर रहम किया और कहा कि नहीं, आज थोड़ा सा कूल रखें। आप सबकी दुआओं से सिर्फ सबका थैंक्स करूँगी कि आप सबकी दुआओं से मेरी वालदा आज माशाल्लाह से घर पर हैं, और ये आप सबकी दुआएं, जब सब मिलकर दुआ करते हैं तो वो काम अच्छा हो जाता है। इसी तरह हम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि जो जो लोग परेशान हैं अपने अपने घरों में, उन सब के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और वो भी अपनी सुबह जो है वो अच्छे तरीके से सुबह उठें और अच्छे तरीके से गुजारें। ज़िंदगी जो है वो ऐसी आनी जानी चीज़ है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि कब अच्छा वक्त आ जाए और कब बुरा वक्त आ जाए। जब बुरा वक्त आता है तो तकरीबन सब साथ छोड़ जाते हैं, और ये आपको तब पता चलता है जब आप किसी जगह पर आते हैं और आपको पता चलता है कि यह आपका अच्छा वक्त है या बुरा वक्त। और जब बुरा वक्त आता है तो होता ये है कि अच्छे खासे लोग साथ छोड़ दें और फिर बहस करते हैं आगे से कि नहीं, हम साथ नहीं छोड़े, हम आपके साथ खड़े। पर पता चलता है जो आपके साथ खड़े होते हैं और जो साथ छोड़ जाते हैं उनको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही होती कि ये लोग आपके कब कब काम आए हैं। इसी तरह कल कुछ लोगों से मेरी बहस चलती रही, क्योंकि सुबह की बैठक जो है अभी नया नया था और अब तो माशाल्लाह से अब इसको है, अब कोई 18वां 19वां शो है और अच्छे खासे लोग मेरे साथ शामिल हुए, मेरी बहुत सारी टीम शामिल हुई। पर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टीम जब बनती है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर छूट भी जाती है, चली जाती है, वो अपने नए रास्ते इख्तियार कर लेती है, क्योंकि हम उनको एक कहते हैं ना कि धागे का एक नोक होती है जो हम उनको पकड़ा देते हैं, और उसके बाद जब वो धागा खुलता जाता है तो इंसान जो है वो आपसे दूर होता जाता है। रस्सी के दो जैसे कोने होते हैं, जब आप उनको यूं खींचते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल होते हैं और फिर वो अपना अच्छा वक्त देखकर, अच्छा रास्ता देखकर उस तरफ निकल जाते हैं। खैर, इसमें कोई इतराज़ की भी बात नहीं, अगर निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, फिर आपके साथ दूसरे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। बात यह है कि आज हम बात ही इस बात पे करेंगे और टॉपिक भी कुछ ऐसा रखेंगे कि दोस्ती जो है वो सीरियस, सिंसियर और अच्छे लोगों की है या सिर्फ टाइम पास है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि सिर्फ टाइम पास है। अगर आज आपको किसी से काम पड़ता है तो आप उसको कॉल करते हैं, अगर आपको काम पड़ता है तो उसके मैसेज का जवाब देते हैं, अगर आपको काम पड़ता है तो आप उसको मिस कॉल देते हैं। और अगर, क्योंकि दूसरा इंसान तो सिंसियर होता है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की नेचर अलग होती है, और जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेचर अच्छी होती है वो परेशान भी जल्दी हो जाते हैं, डिसहार्ट भी जल्दी हो जाते हैं, मायूस भी जल्दी हो जाते हैं। पर क्या होता है कि अल्लाह ताला उनके साथ खड़ा होता है, और अल्लाह ताला मेरे साथ भी खड़ा है और आप लोगों के साथ भी खड़ा है। और मायूस जो है ना, जल्दी कुछ ऐसा होता है कि कुछ इंसान की नेचर ऐसी होती है कि वो जल्दी मायूस हो जाता है, कुछ लोगों की नेचर अच्छी होती है, वो मजबूत होते हैं और वो चलते रहते हैं। इसी तरह मेरी थोड़ी सी नेचर है कि मैं जल्दी मायूस हो जाती हूँ, मैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ देखने लग जाती हूँ, पॉजिटिव नहीं देख रही होती। जबकि मैं लोगों को समझाती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव देखें, नेगेटिव मत देखें। जब हम हर चीज़ के दो पहलू देखते हैं तो हमें पता होता है कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। पर जिनके दिमाग थोड़े से कच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपना लेते हैं, और उससे क्या होता है कि आप खुद परेशान होते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो क्या करेंगे, अब हम इधर जाएंगे और इधर जाकर कहेंगे कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सांस, ज़्यादा बातें करती हूँ तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। ज़्यादा बातें करने से ना सांस फूलने की तकलीफ भी हो जाती है। तो छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे कि आजकल की दोस्ती सच्ची है या सिर्फ टाइम पास है। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक में अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सुबह सुबह कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं जिसको सुनकर आपका मूड थोड़ा सा
تھوڑا سا تو نہیں بہت سا آف ہوتا ہے، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، اور جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ تو ناخوش ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی اور ان کے گھر بیٹی بھی ہو جائے تو وہ ایک نعمت کی شکل میں آتی ہے، اور بہت سارے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ آج صبح سننے کو نیوز ملی ہے کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جی ریاض اسلامک اسکول میں 9ویں جماعت کی طالبہ جس کا نام کنزا تھا وہ چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ اسکول والوں نے گھر والوں کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی اس چھت سے گر گئی ہے، اور اس مطلب مزید آگے نہیں بتایا۔ جب گھر والے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سیڑھیوں سے گری ہے، پر اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ چھت سے گری تھی۔ جب عباسی شہید ہسپتال لے گئے، وہاں پر دوسرے ہسپتال 10 سے 15 لاکھ روپیہ قرضہ لے کر اس کا علاج کروایا گیا، اسکول نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ آپریشن کے بعد بچی وینٹیلیٹر پر چلی گئی، آج صبح انتقال کر گئی۔ یہ تو وہ قصے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سے قصے ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتے۔ آج کل کی مہنگائی کی وجہ سے، آج کل کی پریشانیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ان کا دماغ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ مر جانا بہتر ہے اس دنیا میں رہنے سے۔ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اسکول والے کیوں خاموش ہوئے؟ اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، مگر تحقیق کو چھپا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس، اسکول والوں کے پاس اتنی بڑی بڑی پرچیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی سورس ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ان ایسے حالات کو چھپا دیتی ہیں اور سامنے نہیں آنے دیتی۔ ایسی بہت ساری کنزاں جب اسکول جاتی ہیں، اسکول میں پتہ نہیں کیا حادثات ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں، میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے بیٹی اس لیے نہیں دی، کیونکہ مجھے بیٹیوں سے ویسے ہی بڑی محبت ہے، کسی کی بھی بیٹی ہو مجھے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب میں جب یہ سین سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی، کیونکہ اگر میری بیٹی ہوتی تو آج میں اس سیٹ پر نہ بیٹھی ہوتی۔ میں آپ کو صاف بتاؤں، میں اپنے گھر پر ہوتی، اپنی بیٹی کو سنبھال رہی ہوتی۔ اگر وہ اسکول جا رہی ہے تو میں خود اسکول چھوڑنے جاتی، اس کے بعد میں اس کو لینے جاتی، بالکل اس کو ایسا نہیں چھوڑتی کہ وہ کسی کے ہاتھ بھی لگ جائے، کیونکہ اس ہلاکت کی جب آگے تفصیل پتہ چلے گی تو پھر آپ لوگوں کو بھی یقیناً دکھ ہوگا۔ ایسے کود جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت ہمت کی بات ہوتی ہے خودکشی کرنا بھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں مر جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی، پر اتنا آسان نہیں ہوتا خودکشی کرنا۔ خیر ویسے بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ جی خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ میں نے کہا کہ موڈ تھوڑا سا نا آف ہو جاتا ہے، اسی آف موڈ میں میں آج اپنے مہمانوں کو بھی ملاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا سا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ پہلے ہی میں نے برے حالات سے کہا کہ جی دوستیاں جو ہیں وہ اس وقت تک قائم رہتی ہیں جب تک کسی کو آپ سے مطلب ہوتا ہے۔ جب مطلب ختم ہو جاتا ہے، مطلب آپ کوئی غلط سینس میں مطلب مت لیں، مطلب بہت سارے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ آپ کو آگے لے کر جائے گا، کچھ لوگ ایسے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، آج کل کی جو دور چل رہا ہے سنسیئر نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک گیسٹ ہیں، ہم دونوں کا ریلیشن کافی پرانا ہے، بچہ ہے میرا۔ ہم دونوں جانتے ہیں دنیا کی اتار چڑھاؤ کو، یہ بھی جانتے ہیں کہ کون مطلبی ہے، کون مطلب کے وقت کام آیا۔ اب دور وہ چل گیا ہے کہ پیسے کے بغیر سوچتے ہیں کہ ہمیں چلنا ہی نہیں ہے۔ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی ہے، انسانیت، پیار، محبت، اخلاق، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ ہر جگہ پر آپ پیسے کو اہمیت دیں گے تو میرا خیال ہے آپ کے بہت سارے رشتے چھوٹ جائیں گے، آپ کے بہن بھائی چھوٹ جائیں گے۔ اگر کوئی بھائی آپ کا غریب ہے اور آپ پیسے والے ہیں، آپ کہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اس بھائی سے ملنا چھوڑ دوں، ایسے کریں گے تو بہت سارے رشتے دور ہو جائیں گے، آپ آخر میں اکیلے رہ جائیں گے۔ تو پیسے کو اہمیت دینا کم کر دیں۔ پیسہ ضروری ہے، پر وہ آپ کی ضروریات کے لیے، آپ کے ذہنی سکون کے لیے نہیں ہے۔ پیسہ ایک حساب تک کام آتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ 3 دن سے سن رہے ہوں گے میری والدہ کا کہ وہ بیمار تھی، پر گورنمنٹ بہت سارے اچھے کام بھی کرتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کمپلین بھی اٹھاتے ہیں، پر جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ صاف ستھرے نہیں ہیں، وہاں پر اچھی سہولت نہیں ہے، مگر فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے نا، وہ گورنمنٹ ہاسپٹل جو آپ کو دیتے ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس وقت تو ہمیں اپنے انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ یہ انسان بچ جائے اور یہ ہم سے دور نہ جائے، تو وہ فرسٹ ایڈ اگر اچھا مل جائے اس کو تو وہ بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جناح اسپتال گورنمنٹ کا جو ہے، آپ کسی بھی حالت میں وہاں چلے جائیں۔ 1-2 دفعہ میرا بھی جانا ہوا، کچھ جذباتی تھی اپنی جوانی میں، کیونکہ پنجابی ہونا جوانی میں بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت سے ایسے قدم اٹھا جاتے ہیں کہ بعد میں افسوس کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ تو میرا وہاں جانا ہوتا تھا، تو فرسٹ ایڈ میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹ دیکھے
جنہوں نے زہر کھا لیا تھا, کسی کو سانپ نے ڈس لیا تھا. مطلب جب آپ وہاں جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو ہر چیز لگتی ہے, ہر انسان لگتا ہے کہ جیسے بیمار ہی ہے نا. تو پر اللہ کا شکر ہے کہ کل جب میری والدہ گھر آ رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا, اور اس وقت میرا دل چاہا کہ میں ان کو کہوں تیرے باجو کلیاں رہ کے, نہیں میرے سے نہیں ہو پائے گا. ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد ہم مزید باتیں کریں گے. تھوڑا سا ماحول چینج ہو رہا ہے, پٹرول مہنگا ہوا ہے مگر انسان کیوں سلو ہوا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے. پہلے چلیں گے ہم گلشن کی طرف, ہمارے ساتھ ایک ایکٹر ہے. اچھا آپ کو میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پہ وہ لوگ لے کر آؤں جو بہت ٹائم سے اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ آگے نہیں آ پاتے. تو ایسے بہت سارے لوگوں کے دل میں دکھ ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں, پر لوگ اس کو غلط وے میں لے جاتے ہیں. یہ بات کریں گے ہم حسن کے ساتھ, کیونکہ کل اس نے بھی کچھ تکلیف اٹھائی ہے. تو یہ ہم بیٹھے ہیں صبح کی بیٹھک میں زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے, اور وہ مرہم جو صحیح والا ہو, نقلی والا نہ ہو, دکھاوے والا نہ ہو. تو چلتے ہیں گلشن کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. میری شکل یا تے خوفناک ہے یا میں خوفناک ہاں کہ لوکی آ کے انہوں دی آواز ہی نہیں نکل رہی. کیوں گلشن؟ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ بہت اچھی ہو ماشاءاللہ, آپ بہت پیاری ہو. اللہ دی قسمیں پیسے نہیں دیتے. اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے, بہت ہی نائس خاتون ہو. آپ ایکٹر ہیں جی. ٹھیک ہے, کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ میرے 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے. اسٹرگل ہی کر رہی ہیں؟ جی. مطلب لیڈ پر تو نہیں آپ کو لیا ہوگا؟ میرے دیکھیں ہم نے یہاں بات کرنی ہے کھل کے. میں خود ایکٹر ہوں, 15 سال سے ہوں, اور مجھے بھی بہت ساری تکلیفیں ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان پروگراموں کے بعد تو اب جو کام ملتا تھا وہ بھی ملنا بند ہو جائے گا. تو میں کہتی ہوں مٹی پاؤ, مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. آپ کیا کہتی ہیں کہ 15 سال میں آپ نے جو اسٹرگل کیا, آپ کو جو جگہ ملنی چاہیے تھی وہ ملی؟ نہیں اللہ کا شکر ہے, مجھے بہت عزت ملی ہے ماشاءاللہ. ڈر گئی ہے کڑی, ڈر گئی ہے. ابھی میں اس کی پوسٹ اس لیے نہیں بتا رہی کہ میں بتا نہیں سکتی, ورنہ ان لوگوں کو ڈرنا تو نہیں بنتا. یا تو پھر میں سائڈ تو انج پیسے پھڑاواں تو شاید آواز نکلے. ہاں گلشن کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میم بات یہ ہے نا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو انسانوں سے تو نہیں ڈرنا چاہیے. انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو آپ سچ بتائیں کہ آپ نے 15 سال اسٹرگل کیا. نہیں میں نے 11 سال کیا. 11 سال نہیں کیا, 11 سال. 15 میرے سی 15 بھی نہیں ہے, ابھی میرے 22 ہو چکے ہیں. میں حساب لگاتی ہوں تو میں غلط پہ آ جاتی ہوں. تو کیا 11 سال میں کیا چینج پایا کیا اپنی زندگی میں؟ میں ایک کیا بولوں, میں آپ کو کہاں سے شروع کروں؟ کہیں سے بھی شروع کر دیں. میں ایسی خاتون تھی کہ مطلب 4 دیواری سے میں کبھی زندگی میں باہر نکلی نہیں تھی. آپ پٹھان ہیں؟ جی میں پٹھان فیملی بڑے. ہاں جی. لیکن کچھ حالات ایسے آ گئے کہ اس کی وجہ سے پھر مجھے باہر نکلنا پڑا. صحیح. کہ ظاہر بات ہے, ایک میں نہیں تھی, میرے ساتھ ساتھ میرے بچے تھے, تو گھر بھی دیکھنا تھا, بچے کو بھی دیکھنا تھا. ماشاءاللہ میرے 6 بچے ہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے, اور 3 بیٹے. 6 ہور کر کے کرکٹ ٹیم نہ بن جائے. چلو آج فائدہ تو ہوتا نا ٹیم میں. ہاں جی. تو بس الحمدللہ اللہ میرے بچوں کو زندگی دے, اللہ نصیب بچے کرے, اللہ سب کے بچوں کے نصیب بچے کرے. میں شاید وہ خوش قسمت ماں ہوں جو مجھے اللہ نے دی ہے. بالکل. بیٹیوں سے بھی میں اللہ نے نوازا کیا, اور بیٹوں سے بھی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پھر کچھ حالات ایسے آ گئے جس کی وجہ سے پھر مجھے باہر گھر سے نکلنا پڑا. آپ یہ نہیں کہ باہر گھر سے نکلنا, مجھے کام کرنا پڑا. مطلب کام کرنا پڑا, مطلب یہ کہ پھر کچھ جاب وغیرہ کی ہے, مطلب ہر طرح سے جو ہے نا مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی. اور عورت کو تو ویسے بھی اگر گھر میں اگر شوہر ہے بھی تو عورت گھر سے جب باہر کام کے لیے نکلتی ہے اس کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اصل میں ہمارے پٹھانوں کو نا یہ کہ جب مرد سر پہ ہوتا ہے نا تو ہمارے عورتیں باہر نہیں نکلتی, وہ 4 دیواری میں پردے میں ہوتی ہے. جب مرد کا سایہ نہیں ہوتا ہے نا, کوئی بھی ہو, باپ ہو, بھائی ہو, شوہر ہو, کوئی بھی ایسا رشتہ ہو, تو مطلب جب سر پہ نہ ہونا تو پھر عورت کو باہر نکلنا پڑتا. اچھا ہم جب ابھی اس کے بعد تو ہم حسن کی طرف جائیں گے, اس کے بعد میں وقفے میں کچھ چیزیں ان سے پوچھوں گی, اگر یہ مجھے اجازت دیں گی تو پھر میں ان سے وہ سوال کروں گی, کیونکہ یہ ایک میرا لا ہے میرے پروگرام کا کہ میں ہمیشہ گیسٹ سے پوچھ کر اس سے وہ سوال کرتی ہوں جو مجھے آن ایئر پوچھنے ہیں. ادروائز مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں مسالہ ڈالوں یا اس کو چٹکلا بناؤں,
کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی پرسنل جو آپ نہیں ڈسکس کرنا چاہتے لوگوں کے ساتھ. میری لائف میں بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتی تھی, مگر اس کیمرے میں آ کے پتہ نہیں کیا مجھے انرجی ملی ہے کہ میں ہر وہ چیز شیئر کر دیتی ہوں آپ سے جو میرے اندر ہوتی ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اور وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے. یہ کیمرہ ہمارا ڈاکٹر بھی ہے, کیونکہ اس سے مجھے بڑی انرجی ملتی ہے. میں بہت ماشاءاللہ سے یہاں آ کے مجھے لگتا ہے میں بہت جوان سی ہوتی جا رہی ہوں, اپنی ایج سے بہت پیچھے جا رہی ہوں, جو سیدھی سی بات ہے. لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے اپنی ایج کو, مگر میں کرتی ہوں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت ساری جو ہماری فیمیلز ایکٹر تھیں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو انہوں نے ایک بیماری کو اپنے اندر جنم دے دیا. اور جب وہ دیکھتی تھیں کہ اس جگہ پر, اب ظاہری سی بات ہے کہ جو شروع میں ہیروئن آئیں, اب ایج کے ساتھ ساتھ تو وہ ان کی وہ جگہ نہیں رہتی کہ وہ ہیروئن رہے, مگر انہوں نے اپنے دماغ میں فٹ کر لیا تھا کہ ان کو ہیروئن ہی آنا ہے. پر جب ان کو وہ کریکٹر نہیں ملتا تھا تو وہ پھر فرسٹریشن میں آ جاتی تھی, ان کو انزائٹی ہو جاتی تھی, تو وہ پھر کیا ایک بیماری کی اس میں چلی جاتی تھی. تو ہمارے بہت سارے ایکٹر جو ہیں وہ اسی طرح کینسر کے مریض بن جاتے ہیں, بہت سارے ڈپریشن میں, کچھ نفسیاتی. یہاں نہیں, مطلب پاکستان میں نہیں, ہمارے جتنے ایشین ملک ہیں ان کے جو ایکٹر ہیں وہ کچھ اسی طرح ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم چلتے ہیں حسن کی طرف. تو آج ہم نے شو ہمارا ہے اور بہت اچھا ہے, کھلا کھلا سا ہے. آج کوئی اتنی چک چک نہیں ہوگی جو ہمارے 2 شوز میں ہوتی رہی ہے. پچھلے دنوں بہت زیادہ گیسٹ تھے اور چک چک ہو رہی تھی. آج ہماری اتنی چک چک نہیں ہوں گی, بلال زیادہ ہوں گے, بلال سے بھی باتیں کریں گے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ بلال کو صوفے پہ کیوں نہ آلے بٹھایا جائے. آلے نہیں, آلے غائب ہو جاتا ہے. ہاں, ہم بلال کو بھی بٹھائیں گے اور بلال سے بھی ڈسکس کریں گے, کیونکہ جب برے وقت میں جو ساتھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, ان کی طرف جانا بڑا اچھا لگتا ہے. چلتے ہیں جی حسن کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس دن آپ آئے تھے تو بہت سارے لوگ تھے. آپ تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھیں گے نا تو آپ کو کیمرہ اچھی طرح دیکھ سکے گا. ہاں, ورنہ اکثر لوگ جو ہے نا زیادہ, اچھا مرد آہستہ آہستہ نا یوں ہوتے جاتے ہیں نا, یہ کیا وجہ ہے. اچھا حسن, آپ کا اور میرا ساتھ بہت پرانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے جو ابھی ہاسپٹل کی بات کی تو میں اس سے ریلیٹ ضرور بات کروں گا, کیونکہ ابھی آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا میں 2-4 دن سے 5 دن سے ہاسپٹل کی چکر کاٹ رہا ہوں, کیونکہ میرے کزن کا بچہ وینٹیلیٹر پہ تھا. الحمدللہ اب صحیح ہے, بہتر ہے. تو ہاسپٹل کے جو حالات ہیں نا, مطلب آپ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو سرکاری ہاسپٹل میں, لیکن آپ کو میڈیسن ساری باہر سے لانی پڑتی. آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ 30-35 ہزار روپے منتھلی کما رہا ہے وہ بندہ کہاں سے افورڈ کرے گا. اس بچے کو روز 2,000-3,000 روپے کا ایک انجیکشن لگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے فیڈس جو بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں اس کا. اور جہاں تک رہی خودکشی کی بات, تو آپ نے کل کے شو میں نے آپ کا شو دیکھا تھا, ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ گھر کا ماحول بہت ضروری ہے. اچھا ہونا, ماں باپ کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو ارد گرد جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, اس انوائرمنٹ میں آپ کو اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے آپ, اور میں چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے پاس ایک پیٹ ضرور رکھیں. اچھا, جو پیٹ لور ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی سوسائڈ نہیں کرتے. یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں بھی بہت سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی, یہ بھی جانتی ہے, آپ بھی جانتی ہیں, تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, دنیا ہی ختم ہو گئی ہماری. لیکن کیونکہ میرے گھر میں کیٹس تھیں, میرے پاس بہت شوق ہے مجھے پرندوں کا شوق ہے, تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ یار اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کو کون دیکھے گا. میں نہیں کرتا. یقین کریں آپ, میں عمرے پہ بھی گیا تو میری امی کہتی ہے اس کو دیکھ, پرندوں کی لگی ہوئی کہ ان کو کون دیکھے گا. یہ نہیں بولا کہ میری ماں بیمار ہے اس کو کون دیکھے گا, نہیں. صحیح. تو اچھا, پتہ کیا ہوتا ہے, انسان کو جب ہم کسی انسان سے اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں نا, پھر وہاں سے ایکشن ری ایکشن کا نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو کیا ری ایکشن وہاں سے آتا ہے, اچھا والا آتا ہے. کہ انسان جو ہوتا ہے نا, ہر انسان آپ کی نیچر کا نہیں ہوتا, ہر انسان الگ الگ ہوتا ہے. ہمارا جیسے ایک گروپ تھا, اس میں سے ہم صرف 2 رہ گئے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کا ساتھ چلتا رہا, کیونکہ اس وقت اچھا وقت تھا جب میرے ساتھ تھے آپ لوگ. پھر آہستہ آہستہ, برا وقت نہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت اچھا وقت رہا, پر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ چھٹ گئے لوگ نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نیگیٹو پیپل بہت زیادہ تھے, کلیش کرانے والے بہت زیادہ تھے. اچھا, میں نیگیٹو نہیں تھی نا پہلے. ہاں بالکل. تو مجھے اس لیے کوئی نیگیٹو لگتا ہی نہیں تھا. اگر میں کسی کو کچھ کہتی تھی نا تو وہ یہ لوگ سمجھاتے تھے نہیں یہ یوں نہیں ہے, کیونکہ میں خود نیگیٹو نہیں تھی اس وقت. میرے ساتھ مطلب جب آپ کے ساتھ اچھے حالات چل رہے ہوتے ہیں نا تو آپ پازیٹیو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی بندے کی نیچر کو جان جاتے ہیں نا, پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کے غصے کے پیچھے بھی پیار ہے, پھر آپ اس کے غصے کو برا نہیں مانتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج ماشاءاللہ سے یہ کہاں ہے, اور انہی کی بدولت اللہ ان کو زندگی دے. میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کی بدولت میں نے اس چینل پہ کام کیا ہے کہ لوگ آج ترستے ہیں اس چینل پہ جانے کے لیے. چینل مطلب لانچ ہوا اور انہوں نے مجھے اس چینل پہ وہ کروایا. پر حسن, ہم نے محبت نہیں کی پیسے سے.
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे इतना अफसोस है, आपने अच्छा हुआ पैसों का जिक्र किया, तो मैं हम दोनों को ना अल्लाह ने बहुत अच्छा दिल दिया, बहुत अच्छा दिल दिया। ये हमारे माँ बाप की तरफ से, कहते हैं माँ बाप की तरफ से दिल मिलता है। हम जिन लोगों को चाहते हैं ना कि यार ये हमारी फैमिली इनको प्रमोट करें, वो आगे से पता क्या कहते हैं, यार इनको तो चैनल ने पैसे दिए होंगे, शायद इन्होंने हमारे पैसे, यार मतलब हम इतने हम लोग गिरे हुए हैं कि हम किसी के पैसे खा लेंगे। प्रमोट भी कर रहे हैं, आप उनको फिर बाहर जाके अच्छे लवाजमात में नाश्ते करवा रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, किसी का पैसा रखते हैं या किसी का हक रखते हैं, तो वो किसी अच्छे काम नहीं आता हमारे। मैं अपनी बात करती हूँ हसन की, वो हमारे किसी अच्छे काम नहीं आएगा, वो हमारे गलत काम में जाएगा, या हमारी बीमारी में लग जाएगा, या हमारी औलाद में से कोई बीमार हो जाएगा, उस पर लग जाएगा। जो किसी से छीना हुआ या झूठ बोलकर पैसा कमाया हुआ है ना, वो कभी अच्छी जगह पर नहीं लगेगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है। हसन, आप क्या ये इस बात पे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। किसी के साथ नाजायज करके, लोग कहते हैं अल्लाह का कानून ऐसा, लोग कहते हैं ना ऊपर हिसाब होगा, मैं कहता हूँ आपको यहीं के यहीं आपका हिसाब अच्छा, मिल बहुत जाता है। जगह पर हसन को मेरे भी खिलाफ किया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। समटाइम ऐसा होता था कि यार तुम क्या हर वक्त असिस्टेंट। आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे सिखाई थी कि बेटा आप डायरेक्ट अगर जंप करोगे ना तो मुंह के बल ही गिरते हो। स्टेप बाय स्टेप जब इंसान ऊपर चढ़ता है तो बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। आपको पता है कि मुझे कहाँ ग्रिप बनानी है, कैसे मैं ऊपर गया हूँ, और वापस आने का भी दुख नहीं होता फिर इंसान को। लेकिन जो इंसान जंप करके जाता है ना, फिर उसको रिवर्स आने में बहुत तकलीफ होती है। हसन, तुम्हें इस फील्ड में कितने साल हो गए? तकरीबन मेरे ख्याल से 13-14 साल हो गए, जिसमें से 5-6 साल मेरे अब्बू की डेथ के बाद मैंने गैप लिया। उसमें से एक आप भी थी, आपने कहा बेटा नहीं कोई बात नहीं, अगर होता है दुनिया से सबने जाना है, तो आप अपना मूव ऑन करो। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे, जिन्होंने गाइड किया कि बेटा सब कुछ ये नहीं होता, आप आगे करो अपनी लाइफ दोबारा शुरू। शाकिर शाह है जिसका नाम लिया था उन्होंने, आप हो गई मेरी एक दो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, जैनब जिनका आप नाम ले रही थी, ज़ैनब जाहिद को मैं रोज मैसेज कर रही हूँ, मतलब कि वो लड़की मेरा फोन नहीं उठा रही और ना मुझे जवाब दे पा रही है। ज़ैनब आप मुझे मिले, फिर मैं आपसे पूछूं। नहीं इंशाल्लाह अगले शो में वो आएंगी, मैं कहूंगा मेरी बहुत अच्छी मतलब ये मेरी बिस्ती की है हसन ने कि इसकी बहुत अच्छी है, मतलब मेरी अच्छी नहीं है। वाह, मैं भी तो आपका असिस्टेंट बन के बुलाऊंगा उनको। अच्छा जी, दोबारा से गुलशन की तरफ चलेंगे। गुलशन, थोड़ा सा जैसे हसन ने हर बात खुलकर की, तो आप भी बाहर आए ना, आए तो सही, अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे लोग हैं हम लोग, आप हमसे मिले तो सही। क्योंकि सिंगल मदर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, ये मैं भी जानती हूँ कि मैंने बहुत सारी सिंगल मदर देखी हैं कि खाली माँ बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पे औरत का। और मैं ये, अच्छा खैर वो तो मैंने आपसे पहले वक्फे में पूछूंगी, फिर मैं आपसे करूँगी। आपने इनकी आंखें नम हो गई, कुछ रीजन है मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए इनकी आंखों में पानी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप क्या कहती हैं? हसन के हॉस्पिटल वाली बात सुन के ना थोड़ा सा बस, क्या कुछ हुआ है आपके साथ भी शेयर करें? नहीं तो हॉस्पिटल की बात क्या थी ऐसी जो आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप जो पूछना है आप पूछिए। नहीं मैं तो बहुत कुछ पूछ लूंगी, फिर आप फिर मुझे कहेंगे मुझसे ये नहीं पूछना था। हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे चिंटू मिंटू किंटू भी होंगे, और मतलब चिंटू मिंटू किंटू बिलाल खोखर और हमारे बिन यामिन होंगे, और माशाल्लाह से उनके पास तबला भी, आज तो मैंने ढोलकी भी देख ली है, तो इतने तो मन लगता है किसी दी ढोलकी रख ली है तो क्या गल है। तो चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियाँ हमददा। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। और एक बार फिर हम आ चुके हैं, वेलकम बैक दोबारा कर देते हैं जी। हो सकता है पिछली गली में कर दिया हो, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा लोग अंदर एंटर होते हैं तो वहीं से सलाम कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने सलाम नहीं किया, जबकि वो इज्तिमाई सलाम होता है जो आपको पता चलता है कि जी सलाम जो है वो हमने सबको कर दिया। पर बाद लोग जो पंगा लेने वाले होते हैं, जो फजूल की बातें कर रहे होते हैं कि जी इसने मुझे फ़लाँ टाइम पर सलाम नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे लग रहा था जब रात को मुझे लोगों ने धोखा दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। धोखा मुझे क्या दिया, अल्लाह ताला को दिया, क्योंकि इंसान कहते हैं ना हकूकुल इबाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो अल्लाह ताला भी इससे नाराज़ होता है कि रात को अचानक आप 10 बजे कहें या 12 बजे कहें कि जी सुबह हमारे लिए प्रॉब्लम है, हम नहीं आ सकते, तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। पर आपको पता है अल्लाह ताला ने नेक लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, यानी कि मैं आलिया जमशेद के साथ
अच्छे लोग भी खड़े किए हुए हैं बिल्कुल चाय भी डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, पर पहले हम अपने उस मेहमान की तरफ जाएंगे जो एमरजेंसी में मेरे साथ आया। और आपको बताऊं कि इन्होंने पैसे को वाकई अहमियत नहीं दी। आज उनकी शूट थी, मेरी कॉल के बाद इनको शूट की कॉल आई और इन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने सुबह मॉर्निंग शो में जाना है और मैं वादा कर चुका हूँ आलिया के साथ, क्योंकि हम बहुत पुराने एक दूसरे को जानते हैं और जो पुराने हैं ना वो मेरे साथ खड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आजकल किसी यंग बच्ची से बात करो ना तो वो कहती है कि नहीं सॉरी आपा मैं नहीं आ सकती, मैं फलाना है, मैं उठ ही नहीं सकती। पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं दुनिया में और काम अच्छा चल जाता है। आज बिलाल का तो मैं बाद में थैंक्स करूंगी, पर पहले मैं जाऊंगी ज़िशान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़िशान कदीर नाम है जी आपका। जी जी। मैं कादिर लगी रही हूँ, शुक्र है कि पुछले आले ने तो सही नाम चला गया। कोई बात। सुबह की बैठक में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। आप एमरजेंसी में आए क्योंकि मैंने एक एम्बुलेंस खड़ी की होती है साथ जो अगर रात को मतलब कोई परेशानी हो जाए तो मैं टी शुरू कर मतलब व्हाट्सअप जो है वो हमारा वो एम्बुलेंस है, वो किसी को भी रात के टाइम मैसेज करता है और जो जवाब दे देता है। और आज का मौजू भी ज़िशान हमारा ऐसा ही है जी। दोस्ती हकीकत है या सिर्फ दिखावा है? दोस्ती पैसे का नाम है या दिखावा है? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप लोगों को अपना सलाम पेश कर लें। जी। तो आप आएँ तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और हमारा आपका साथ ज़ाहिर है कि काफ़ी पुराना, अब तो काफ़ी तवील हो गया है, बहुत हो गया और बहुत मुद्दत हो गई और हम लोगों ने साथ काम किया और उस सेट पे हम लोग मौजूद थे और उसके बाद भी हम लोगों ने किया मगर काम मगर ये कि कमिटमेंट जो होती है ना, अब जैसे कि आपने जिक्र भी किया अपने जो इंट्रो में कि बात ये है कि पैसा तो अहमियत की अपनी जगह है, वो पैसा तो नीड है इंसान की, मगर उसके साथ साथ एक कमिटमेंट भी होती है ना। नहीं, अच्छे लोगों का साथ भी अच्छे लोगों का साथ, बिल्कुल अच्छे लोगों का साथ तो वादा तो अपनी अलग जगह है, पर एक अच्छे लोगों का साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जब अभी मैं एंटर हुई तो मैं थोड़ी सी थी, डल थी, पर सब मतलब हसन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उसको खैर जाना था शॉप पर अपनी, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है और काम के बगैर तो आदमी अधूरा है। और मैं कभी भी किसी को इंसिस्ट नहीं करूँगी कि अपना जॉब छोड़ के आप मुझे ज्वाइन करें। आप जब सोचते हैं कि जी आप किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ से आप छुट्टी ले लेंगे, सुबह आना है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हमने आना होगा तो आप एक दिन पहले बताएं, हम दूसरे दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दे देंगे। मतलब बिल्कुल ऐसे ही काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप बताएं आपका एक्सपीरियंस। बस एक्सपीरियंस तो ये है कि आपके साथ ही काम किया और उससे पहले से हम काम कर रहे थे, काफ़ी तवील स्टार्ट हम लोगों ने लिया और बस स्लोली करते करते और बस तकरीबन 15-20 साल का ये टाइम हो गया। 2005 से स्टार्ट लिया था मैंने। हमारा वो ड्रामा बड़ा अच्छा था, बुबू की बेटी जो है प्लस पे, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा हुआ था और हमारा काफ़ी दिनों का साथ भी था उसमें। मरहूम ख्वाजा अकमल साहब हमारे साथ थे जो उनके साथ पता क्या, मैंने मुझे आदत थी बैठ के ना, मैं अपनी सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ तो मैं कहती थी मैंने यूं किया तो वो डर के ना, तो मैंने मजाक में उनको कह दिया, मैंने कहा कि कहते हाय मुझे हार्ट अटैक हो जाता। मैंने कहा अल्लाह रहम करे। तो फिर थोड़े दिन बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, नासाज हुई। तो बिल्कुल उनके साथ ऐसे ही हुआ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का वहाँ पर, और रमज़ान भी हमने वहाँ साथ गुजारे हैं, अफ्तारी सहरी सारी चीज़ें हम लोगों की साथ हैं। तो ये कि कमिटमेंट जो आपने बात की ना, देखिए पैसा अपनी जगह जो अहमियत रखता है उसकी तो वैल्यू है, मगर कमिटमेंट जो होती है ना आपकी, और फिर वो पुराने दोस्तों का साथ होता है, उनके साथ फिर उनको लेकर चलना होता है। तो यही था, मैंने शूट तो थी, मैं आपसे ये भी कह सकता था कि नहीं भाई मेरी शूट आ गई और है। आप करते एक्सक्यूज तो मैं बुरा भी ना मानती, क्योंकि वो अचानक वाला काम वो अचानक हो गया, मगर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा नहीं मैं पहले कमिटमेंट कर चुका हूँ। मेरी जो है वो मॉर्निंग शो के हवाले से मेरी बात हुई और अभी 10 मिनट पहले आपकी कॉल आई है, उसके 10 मिनट बाद उनकी ये कॉल देखिए मैंने अच्छा वक्त था ना उस वक्त, मेरे लिए अच्छा टाइम चल रहा था, तो मैंने आपको कॉल कर ली। बहुत सारे लोगों से बात हुई थी और बहुत सारे लोगों को फिर वही किया, मैंने ब्लॉक किया, जैसे सहरी ट्रांसमिशन में ब्लॉक किया था वैसे ही मैंने फिर उनको ब्लॉक किया। नहीं, बस फिर मैं ये भी डर रहा था कि आप मुझे करना ऐसा नहीं है। अच्छा जी, एक और थैंक्स करूँगी, आज मैं इस तरफ जाऊँगी, इस तरफ मेरे पास माशाल्लाह से हीरो हैं जी बैठे हुए ने, अब्बे दे ब्याह ते आए ने। हम चलते हैं बिलाल की तरफ। बिलाल के आज 2 टिकी पैकों ने बड़ा रौनक लगा दी है यहाँ पर, और चलते हैं बिलाल खोखर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप सीधा भी हो जाए, अपना ही शो है तोड़ा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरे साथ शुरू दिन से हैं और माशाल्लाह भी आज कितनवां शो होगा आपके हिसाब से? चाय नहीं भाई हैं
छठा सातवां होगा। छठा सातवां पानी शो पीएंगे। हैं। जरा आप सुने, आजकल की यंग जनरेशन को देखे और हमारे बड़े सीनियर लोगों को देखे, माशाल्लाह से हम ऑन एयर गए हुए हैं, माशाल्लाह 2-2 कप चाय के, ओए होए ओए वो कहते ना फ्री दी शराब, तो बस दफा फ्री दी चीज़ थे कोई भी नहीं छाड़ता, मैं भी नहीं छाड़ती वैसे थे जिशान ने भी यही किया। बिलाल, आज आपने रौनक लगा दी मेरे शो में। बिल्कुल। क्या आज इसको क्या कहें, किसकी, आले की ढोल की कहें? अगर आले शादीशुदा नहीं है, मुझे नहीं पता कि शादीशुदा है कि नहीं है, पर दूसरी पे भी खुश हो जाना चाहिए जब आदमी कहते ना तेरी दूसरी शादी नहीं है नहीं घर जाना है बिल्कुल। बिलाल, तुम्हारी तरफ ही रहते हैं हम, है ना, और तुम्हारी ढोल की रखवा लेते हैं। आज कैसा लग रहा है? आज तुम इस सीट पर हो और ये स्पेशली आपके लिए भी लाया था मैं, हैं? आपको जैसे माहौल में चाह रहा था थोड़ा सा चेंज भी हो ना, मतलब आप मेरी नेचर से वाकिफ हो गए कि ये गिटार वाली औरत नहीं है, ये सुस्त पड़ जाती है। कल इसने बड़ी कोशिश की मुझे हंसाने की, मैं रात को शो देख रही थी और ये बार बार मुझे इनकरेज कर रहा था कि मैं किसी तरह हंसूं ना, पर नहीं दिल चाह रहा था कल। तो मैं वही क्या वो शेर मैं कह रही थी कि मैं अपनी अम्मी को कहना चाहती थी जो मैं नहीं कह पाई, और मतलब मुझसे वो नहीं याद हो रहा था मुझे, क्योंकि ये जो गाना है ये राहत फतेह अली का था जो मैंने याद किया था, रट्टा लगाया हुआ था, पर फिर एक और सिंगर ने गा लिया, वो मुझे नहीं याद हो रहा। क्या करूं इसका? क्या था? आप गाए सुनाए ना इन लोगों को। ये सारों को ना अनवर भाई लेमन पानी पियाओ, ए सारे जरा होश आवे। मनु ते आ गई तो क्यों नहीं आ रही सारे नु? या ये बदला ले रहा है मुझसे 2 दिन का जो मैं हंसने रही थी ना, ये उस चीज का बदला हो रहा है ना? कैसा? बिल्कुल, आप ऐसा करें ना, अभी सुना दें 2 लाइन, सो जाए। नहीं, मुझे नहीं याद हो रही, मैं सीरियस बता रही हूँ। थोड़ी सी 2-3 हो जाए। मैंने यही कहा था, तेरे बाजो कलिया रह के, बस यही आ रहे हैं, आगे की है नहीं होता ना। सुना, थैंक यू चले, कहाँ से? मैं तेनू समझा के ना तेरे बाजू लगदा, आप नया गाना सुना। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू जिंद तो जान मेरी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बाजू लगदा, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू जिले तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी। मैं चंगा नहीं हो कीता बीबा, मैं चंगा नहीं हो कीता बीबा, दिल मेरा तोड़ के मैं बड़ा पछताया था, मैं बड़ा पछताया था, तेरे नाल जोड़ के ये स्पेशल मेरी माँ के लिए था जो घर पर है, वो टीवी तो नहीं देख रही, पर मैं रात को उनको शो दिखाऊंगी कि सोचना भी नहीं, सोच भी नहीं थी मेरी आपके बगैर, और अल्लाह ताला ने उसको सुना और आज आपको घर पहुंचाया। और मैं अपने ऑनर जो हैं हमारे, बिल्कुल अब्दुल मजीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। अचानक देखे कहाँ से आपके साथ फरिश्ते अटैच हो जाते हैं, नहीं पता चलता। मैं ऐसे ही परेशान निकली हूँ, बिलाल करीम के पास पहुँची हूँ,
मुंह धोने के लिए कि मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो मैंने कहा, कहता है कहाँ है? मैंने कहा कार्डियो में। कहता है आपको नहीं पता कि अरसलान भाई वहीं होते हैं, मतलब कि जो हमारे मजीद साहब हैं, उनके जो हाजी मजीद साहब हैं, उनके बेटे वहाँ पर होते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे नंबर भेजा आले का और बिलाल का, थैंक्स करूँगी कि वो उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, गलत रास्ते पे आपको चलाने वाले बहुत सारे होते हैं। अभी भी मुझे फील होता है कि मेरे पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे गाइड नहीं करना चाह रहे कि मैं अच्छे रास्ते की तरफ जाऊं। पर अब्दुल मजीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अरसलान मजीद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत साथ दिया। कहाँ मेरी माँ की रिपोर्ट कल शाम को 4 बजे मिलनी थी, पर उनके कहने पर 1 बजे रिपोर्ट वहाँ पर पहुँची और मुझे पता चला कि मेरी माँ के साथ क्या प्रॉब्लम है। अब आगे तो अल्लाह के हाथ में होता है ना, ज़िंदगी लेना और देना ये तो उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। पर फिर भी हमारी माँ हमारे पास है, मैं आज बहुत खुश हूँ। बस बार बार विनिस टीवी का और अब्दुल मजीद साहब का और अरसलान मजीद का बहुत थैंक्स करूँगी। और ये सारे जो मेरे साथ बैठे हैं इर्द गिर्द लोग, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है सुबह की बैठक का, उसमें ये सब हैं। और ये सब ने जब सुना और इनको पता चला, सब ने दुआएं दी। और बहुत सारे लोगों ने जो देख रहे थे मुझे 2 दिन से, और मेरी जो हालत हो रही थी, कंडीशन हो रही थी, वो भी आप लोगों ने देखी। आप लोगों की दुआओं ने मेरी माँ को माशाल्लाह से वापस पहुँचाया। गुलशन आपकी तरफ आते हैं, काफ़ी गैप हो गया है, आप कब क्यों इंजरा के बैठे हुए हो? अगर डिग जावे तो सोफा खराब हो जावे। ऐसे ही होता है, बच्चे किसी के घर ले जाते हैं आप लोग, वो ऐसे ही करते, सोफे पे चढ़ते पाँव लेकर बैठ जाते तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा होता है ना, तो इस वजह से। अच्छा पानी है, मतलब हम ड्रामा कर रहे हैं कि ड्रामों में होता है कप देते हैं उबलता हुआ पानी, बीच में चाय नहीं होती। मैं आज को आपको बता दूं, कोई चाय शाय नहीं होती उसमें, उसमें गर्म पानी डालते हैं, उसमें से धुआं उठ रहा होता है। डायरेक्टर कह रहा है धुआं होता है। गुलशन आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा सा संजीदा हो जाएंगे क्योंकि 2 दिन से बड़ा स्लो जा रही थी, तो मैं थोड़ा सा बिलाल के साथ मिलके चेंज चाह रही थी। आपको कैसा लगा ये चेंज? मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह कि खुशगवार मौसम माहौल में जो मतलब मैं आई हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी मैंने पिछले दिनों एक ड्रामा किया था हमराज, और उसमें मैं पठान बनी थी और मैंने अपना एक्सेंट चेंज किया था ना, और कहीं कहीं पे मैं मुल्तानी लग रही थी, कहीं सराइकी लग रही थी, क्योंकि किसी का हाँ मेरा वाला, मैं उसमें बड़ा अच्छा मेरा करैक्टर था हमराज का, और बहुत बड़ी कास्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। पर हम लोगों को अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी। मैं, मेरे साथ जावेद जमाल साहब जो सब जानते हैं, पीटीवी के बहुत अच्छे एक्टर हैं, फ़हीमा वान माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्टर है, एक डोडी हैं, डोडी खान, लोग जानते हैं उनको, वैसे तो बहुत जानते थे, पर वो एक उन्होंने बीच में थोड़ी सी चवल मारी थी, डोडी आप मिलोगे तो मैं बताऊंगी, उसकी वजह से ज़्यादा हिट हो गए थे। हम 4 का एक वो था, मैं माँ थी, जावेद जमाल मेरे हस्बैंड बने हुए थे, उसके सामने फ़हीमा मेरी बेटी थी, और डोडी जो था वो भी बेटा था। मतलब हमारे बराबर बराबर के ही बच्चे थे हमारे, मतलब हम ऐसे ही थे। पर जब आप गेटअप में आते हैं, गेटअप नहीं था, पर जब आप मुंह धोकर आते हैं ना, फिर आप नेचुरल लग रहे होते हैं, फिर आपको लगता है कि आप इतने बड़े, तो बड़ा अच्छा था उसमें। वो मैं कहती हूँ अपनी बेटी को, कहती हूँ मेरी बेटी को शादी कर लेती है चोरी, और उसको दोनों बाप बेटा चाहते हैं कि इसको भी कत्ल कर दे। हीरो को तो वो कर चुके होते हैं जो उसका हस्बैंड होता है। अब मैं माँ थी, मुझे क्या बड़ा सख्त दिखाया, तो उसमें मैं उसको कहती हूँ, वो दोनों खड़े होकर कहते हैं, बाप बेटे से बात कर रहे होते, वो कहता है ये काम मैं करूँगा, वो मैं करूँगा। मैं बीच में से आके कहती हूँ अगर ये काम मैं करूँ तो कैसा लगेगा, अगर ऐसे ही मार दिया तो लोग तो तुम पर शक करेंगे, मैं उसको ऐसे मारूंगी कि किसी को शक भी नहीं होगा और उसको तकलीफ भी नहीं होगी। माँ हूँ ना मैं उसकी। ये सीन था, वो सीन बड़ा अच्छा गया। फारूक हिरन साहब, बार बार दिल करता है आपका थैंक्स करने का, और वो फिर बेटी को मैं जहर दे के मार देती हूँ, आग लगा देती हूँ। पर बहुत सारे लोग समझदार थे, वो समझ गए कि इन्होंने बेटी को नहीं मारा, वो वाकई मैंने नहीं मारा होता। वो सारा हमराज जो था वो नाम मेरे ऊपर ही था, पर ज़्यादा मैं नहीं थी, वो अलग बात है। वैसे तो बस अच्छा लगा था मुझे करैक्टर करके। गुलशन बेटा, आप स्टूडियो में बैठी हो या आप पेपर देने बैठी हो? आपकी स्टोरी सुन रही, मेरी स्टोरी नहीं स्टोरी थी। आपकी बड़ी अच्छी लगी। मैं उसको दूध देती हूँ बच्ची को, तो वो कहती है माँ कि मैं नहीं पीऊँगी। मैं कहती हूँ पी ले। मैंने कहा ना पी ले। वो कहती है माँ मेरा बच्चा। तो वहाँ पर कट कर दिया डायरेक्टर ने ना। मैं कहती हूँ मैं मारूंगी ना तो तकलीफ नहीं होगी। वो एक सस्पेंस रख दिया वहाँ पे कि वो ये समझ में आए कि जहर दे दिया हो आपने दूध में मिला के। तो मैंने इसको कहा पी लोगी ना तो तकलीफ कम होगी, भाई मारेगा ना तो तकलीफ ज़्यादा होगी।
फिर उसमें कट लगता है और फिर वो जब दोबारा दिखाते हैं तो फिर मैं उसको कहती हूँ पी लो, मैंने कहा ना पी लो, ना तो मैं अपने बच्चे को नुकसान होने दूंगी ना तेरे बच्चे को। उसके बाद वाह, वेरी जबरदस्त। थैंक यू। तो बड़ा मज़ा आया था, बड़ा मज़ा आया था। गुलशन आप क्या कहती हैं, पश्तो एक्सेंट कैसा था मेरा? थोड़ा झोल था, मतलब जाहिर सी बात है, नेचुरल तो नहीं है ना। हाँ नहीं, पठान लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने हाँ, अच्छे मतलब की तो आपने बात ही नहीं मतलब की। मैंने आपने पश्तो भी मतलब इस तरह वो आपने बोला है तो जाहिर है बता आपने किया तो अच्छा है, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैंने आपको पठानों को बुरा नहीं कहा, अच्छा। क्योंकि मैं तो अभी पहले ही कह रही थी कि बेटियां तो ऐसी नेमत है, इनको बड़ा संभाल कर रखें, जितना हो सकता है ना चुप, मतलब छुपा के आजकल रखें। की लोगों की नेचर हो गई है नहीं, मतलब बच्चियों को इतना समझा कर वो मेच्योर भी हूँ, समझे सबको, पर बेटियों पे ना नज़र रखें। जो अभी मैंने किस्सा सुनाया, जो बच्ची को आज स्कूल से धक्का देकर गिरा दिया और कहा गया कि जी उसने छलांग लगाई है, ओवरऑल अभी पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो आपने कौन सा ऐसा कोई पश्तो करैक्टर किया? मैंने कमर्शियल में काम किया, बाकी पश्तो ड्रामा में काम नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया? बस कभी मुझे बुलाए, ज़्यादा तक मुझे उर्दू के हो यानी कि मिले हैं। अच्छा। हाँ, पुलिस के कैरेक्टर वगैरह ज़्यादा मैंने किए हैं। पुलिस के करैक्टर करके कैसा लगता है? अच्छा लगा। अच्छा, कुछ जिनमें से मैंने कम से कम ये 11 सालों में जो मतलब मैं आई हूँ, तो 11 सालों में कम से कम जो है ना 50 से ऊपर ड्रामे किए होंगे। कम पुलिस तो वाले बिल्कुल नहीं। हाँ, पुलिस वाले भी, उससे ज़्यादा भी, मतलब कितनी रिश्वत ली पुलिस वाले करैक्टर में? रिश्वत तो कोई नहीं लिए। जो मेहनत का फल होता है वही हमेशा मिलता है। देखें, बाकी बात रिश्वत करें कभी नहीं सच्ची, लिया। झूठ नहीं बोलना सबकी बैठक में है। जब आपको ऐसे हाथ पकड़ा के अगर कोई पर्ची उसमें दे दो, तो ड्रामों की बात की है मैंने, रियल की कोई बात नहीं की है। मैं ड्रामे की बात कर रही हूँ। ड्रामे में कभी ऐसा सीन हुआ कि कोई आपको ऊपर पैसे पकड़ा दे और आपने चेंज किया? गुलशन ना मेरी बार को ना आज लग रहा है जी मैं 3 दिन तो हाजिर नहीं, ऐसा तो कभी सीन नहीं हुआ, किसी ने रिश्वत दिया ऐसा कभी सीन हुआ ही नहीं है। आपने पुलिस के करैक्टर किए? वैसे हमारे मखसूस ही हैं हमारा कुछ। वो पुलिस का ही कैरेक्टर था मेरा। हाँ, मैं मर गई, मैं भूल गई। मेरी वाइफ थी और वो हमारा जो कैरेक्टर था बुबू की बेटी। तो उसमें क्या था, आप बताएं ना लोगों को। आपको तो पता है। मुझे पता है, लोगों को तो नहीं पता ना। पुलिस का कैरेक्टर था वो, असल में कैरेक्टर घूम रहा था, पूरी स्टोरी जो थी वो बुबू की उसकी जो बेटी। यार अब्दुल्ला को बहुत मैं मिस करती हूँ। अब्दुल्ला उस ड्रामे के बाद तुम जो अब्दुल्ला नजर नहीं, अब्दुल्ला यहाँ से स्विप किया तुमने इस एक्टिंग को, पर तुम बहुत अच्छे एक्टर थे। मैं उन दिनों एक अच्छा मुझे याद आया, सॉरी, शमीम आपा है ना, उस ड्रामे में मैंने कैरेक्टर किया था। तो उसमें मुझे मतलब बोला कि आप इनसे जो है ना मतलब कॉल पे बात करवाओगी, आपसे फ़ोन मांगेगी। हाँ। तो आपने इनसे 2000 रुपए लेना लेने देखा मेरे कहा था याद आएगा इसको, बहुत देर से याद आई इसने मुझे ना वो 2000 रुपए का क्या किया ये भी मुझको पता है। तो वो मेरे पास आती कि बोले मैम आप मुझे ना 2 मिनट के लिए मोबाइल पे बात करने दे, मैं घर कॉल कर रही हूँ ना। तो मैं बोल रही नहीं, तो कह रही प्लीज़ मैम आज से आप कुछ पैसे वगैरह लग रहे, 500 फिर 1000। मैंने बोला नहीं, चुप करके खड़ी हो जा, 2000 लूँगी लेकिन मोबाइल दूँगी, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में बात करो। 5 मिनट में 2000 इकट्ठे हो जाए, एक हो जाए ना, अगर आप वो बन जाए तो ये वो एक्टर। चले मैं आपको कहती हूँ, ठीक है, आप मुझे सुनो, मुझे मोबाइल दो ना, मुझे एक कॉल करनी है। चुप करके खड़ी हो जा, कॉल करनी है, थोड़ी सी बात करनी है, थोड़ा सा टाइम दे दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये पुलिस स्टेशन है लड़की, तुम्हारा बाप का घर नहीं। लड़की क्या अच्छा, फिर मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ी सी बात करने दो, मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी अच्छा है। कुछ पैसे ले लो, ऐसे तो बोल लो। हाँ मैं बोलती हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ ना मैं, इसको कितनी जल्दी पड़ी हुई घर जा रही हूँ। हाँ अच्छा, थोड़े से पैसे ले लो, मुझे कॉल करने दो, अल्लाह का वास्ते। मैं चुप हो जाती हूँ, फिर बोल। अच्छा 500 ले लो, चलो 1000 ले लो, तो बोल भी ले 2000 लूंगी, हाँ 5 मिनट दूंगी, 5 मिनट में फटाफट बात करो जिसको भी करनी है, 5 मिनट के बाद फिर मोबाइल मुझे देना। ठीक है, ये लो 2000, पहले ये ले लो, तुम तो खुश हो जाओ। चलो कोई नहीं है, कोई नहीं है आसपास, कोई नहीं है, जिशान भी नहीं है। वेरी गुड जी, ये लो फोन पकड़, चल फटाफट बात ये कर। देख ले 2000 रुपए में फोन मिला है। आप लोगों के पास गवाही है इस बात की कि गुलशन आरा का ये फोन जो है आज मेरे पास है और ये मैंने इधर रखा। बहुत अच्छे जी। पीछे
पीछे पैसे हैं जी। पैसे पीछे चले भी ये गए, देखिए fast होस्ट काम का हो रहा है, काम बहुत देखिए, fast काम। बातों बातों में उसने पैसे वापस ले लिए, गुलशन आरा को पता भी नहीं चलिया और मैंने पैसे वापस ले लिए। ये हमारी ट्रिक है जी, असि पंजाबी लोग इंज ही है, गल्ला गल्ला इंच की कमा जाने तो पता ही नहीं चलता। ये लें जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा किया। आपका कैरेक्टर था, आप पुलिस वाले थे, आप रिश्वत नहीं लेते थे उसमें, कि लेते थे? मुझे तो पता है आप घर आके बताते ही नहीं थे कुछ भी। नहीं, रिश्वत तो नहीं लेते थे और बड़ा अच्छा पुलिस वाले का बड़ा सुलझा हुआ कैरेक्टर वो, कि वो उसको अपने घर ले आता है अब्दुल्ला को, हाँ। और अपनी फैमिली के साथ रखता है। उसकी छोटी सी एक बहन होती है जिसको वो बुबू होता है, वो कहता है मेरी बेटी है, बहन हाँ, होती है। थोड़ा सा एबनॉर्मल सा कैरेक्टर अब्दुल्ला का था। तो ओवरऑल जाहिर है कि आप लोगों के साथ काम किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मगर वो रिश्वत वाला कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं था, पर आप वैसे प्यार से उसको घर ले आते हैं। प्यार से ले आते हैं। और इनका तो एक्सेंट भी मेरे वाला हो गया। अच्छा, टीपू, मतलब आप ड्रामे में शौहर थे वैसे? हाँ, हाँ, ड्रामे में आपने एक्सेंट क्यों अपना? नहीं, ड्रामे में शौहर थे और वो टीपू भाई थे, एसएचओ थे वो टीपू, अदनान शाह टीपू। बस वो उनसे परमिशन लेकर मैं उसको घर ले आता हूँ बच्चे को। और हमारी डायरेक्टर बड़ी अच्छी थी, यासरा रिजवी, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। जब भी काम करती है बहुत आला करती है। अगर आप उसकी डायरेक्शन में काम करेंगे आपको इतना मजा आएगा। मैं सारे ही डायरेक्टरों के काम बहुत अच्छे लगते हैं। फारूक रिंद को तो हर बार याद करती हूँ। बहुत सारे एहसन तालिश हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। एहसन तालिश ही जी, एहसन तालिश जी बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे सैफ अली हैं, सैफ, बहुत सारे सैफ हैं, वो एक का नाम लो दूसरा निकल आता है। पर डायरेक्टर पर जो यासरा की डायरेक्शन है ना, तो वो बहुत ही मज़ेदार। जब वो बैठ के ब्रीफिंग दे रही होती है लोगों को, और उन दिनों उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, पर फिर हमारा ड्रामा बहुत अच्छा गया था। होता ये है कि ये बुबू को घर ले आता, इसके साथ बेटी होती है। हमारे साथ जैनब जो थी मेरी नंद बनी थी, इनकी वो बहन बनी हुई थी। उसका इतना अच्छा वो एक वो होता था, वो हर बात में कहती थी इतना अच्छा उसका वो म्यूजिक था, कैरेक्टर बहुत अच्छा था। खैर जी, इसी तरह हमारे साथ बिलाल होते हैं। पर बिलाल की तरफ जाने से पहले ना हमेशा वक्फा बहुत ज़रूरी है। वक्फे के बगैर जो है हमारा प्रोग्राम अधूरा है। जैसे मेहमानों के बगैर अधूरा होता है, उसी तरह वक्फे के बगैर भी अधूरा होता है। वक्फे की तरफ चलेंगे, थोड़ी सी मैं चाह के 2-3 सिप लूँगी, सिप लेने के बाद वापस आऊँगी, फिर आपसे करेंगे मज़ीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं। मैं डूब
हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। जुल्म आदमी को बहुत याद रहता है, पर अच्छा टाइम जो है ना, मतलब अच्छा किसी ने आपके साथ किया होता है वो आप भूल जाते हैं। ये कुछ हमारी नेचर होती है इंसान की कि बुरा वक्त जो है ना अपने अंदर अंडेल लेते हैं और अच्छा वक्त भूल जाते हैं। हम अगर वो बुरा वक्त भी अच्छा वक्त याद रखें तो मेरा ख्याल है कि वो बुरा वक्त भी जो है ना वो गुजर जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले था और अब माहौल चेंज हो गया। हम आते हैं अपने एक्टर्स की तरफ। ज़िशान, आपका एक तो फिर दोबारा थैंक्स करूँगी कि आपने अपनी शूट कैंसिल की है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है? नहीं, बहुत दफ़ा होता है कि वही बात है कमिटमेंट की, कि जिसके पहले कमिटमेंट कर लिया तो बस उसके साथ काम करना है। और बाज़ लोग तो भले वो नाराज़ हो payment- जाते सॉरी बाज़ तो नाराज़ हो जाते हैं ना। नहीं, नाराज़ हो जाएं मगर कमिटमेंट मैं ये तो ये समझता हूँ, नाराज़ होना है तो हो जाएं भाई, मगर मैंने जो पहले आपके साथ कमिटमेंट कर लिया तो बस वही है कि बस आप ही के साथ काम करना है। भले वो मुझे 2 लाख पेमेंट दे रहा पड़ेगी, चाहे वो कमर्शियल की शूट आ जाए, झूठ नहीं चाहे वो कमर्शियल की शूट आ जाए, चाहे वो ड्रामे की हो, चाहे वो फिल्म की हो। तो आप जिससे एक्टिंग के अलावा कुछ जॉब वगैरह? बस यही है रोजी रोटी का हाय सामान। अल्लाह, खाने इस पे मैं तो रोज़ बोलती हूँ कि अल्लाह का वास्ता है कि अपना साइड बिजनेस ज़रूर करें आप क्योंकि एक्टिंग जो है वो नहीं, आपका थोड़ा सा भाई के साथ प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी। सही। मैं आपसे कोई प्लॉट तो नहीं मांग रही जो आप बता नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, वो बस उनके साथ में चला जाता हूँ, काम तो उनका है, तो कभी होता है तो मैं उनके साथ काम करता साथ चले जाते हैं। आप सेटिस्फाइड हैं अपने इस काम से? हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, शुक्र है। इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, उम्मीद जी में कल्ले शुक्र बैठ गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये चाहिए तो बात है। कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है, और जाहिर है कि रिस्क का राज़िक तो अल्लाह है, सही। तो रोज़ी दे रहा है हमें। हम भूखा उठते हैं, हम भूखा सोते नहीं, ये बात तो है, ये तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। हाँ। पर फिर भी लोग रो रहे होते हैं, जबकि हमारे कराची में बहुत सारे जगहों पे ऐसा है कि फ्री में खाना देते हैं। जी जी। जबकि हम लोग अक्सर औकात कहते हैं कि नहीं डालें ये खाने नहीं, की आदत, देखिए, मैं पर बताऊं। ये है कि जो लोग बेचारे नहीं करते हैं तो उनके लिए तो फ़ायदा ही हो जाता है ना इस जगह। देखिए, जो लोग रो रहे हैं, आप ही की बात को सेकंड करूंगा कि वो नाशुक्र हैं, फिर शुक्र अदा नहीं कर रहे। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए हमें, और हर वक्त मतलब रिस्क का राज़िक भी अल्लाह है, और हर चीज़ जो है अल्लाह पाक ही देता है। अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए, 2 जी, पाँव दिए, ये कितना शुक्र है, शुक्र है कितनी ना। बड़ी नेमत है। खुदा ना खास्ता एक हाथ नहीं होता, या एक टांग नहीं होती, या हमारी एक आँख नहीं होती, तो जाहिर है कि इस मामले में तो अल्लाह ताला का की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक ऐसा ही। अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत रखा है। अब आप गुलशन की तरफ ही देख लें कि वो सिंगल मदर हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, पर आजकल आपको सड़कों पे बहुत यंग लोग मिलेंगे, जोड़ियां होती हैं मियाँ बीवी, और वो मांगने निकले होते हैं और बच्चा भी गोद में होता है। अच्छा, बोलने को भी दिल नहीं चाह रहा होता है, पर क्या सच्ची बात जो है ना वो छुपती भी नहीं है, मेरे मुंह में नहीं रहती। मैं आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह कि मेरे जो दिल में है वो मैंने फटाक बोल देना। बिल्कुल, आप कह देते। तो मैं उनसे लड़ भी पड़ती हूँ कि बेटा आप कमा सकते हो, आप मर्द हो ना, आप कैसे अपनी जवान बीवी को लेकर इस तरह सड़क पर निकले हुए, बच्चे को लेकर निकले हुए हो, आप कमा नहीं सकते। तो ये बातें उनको बड़ी बुरी लग रही थी। नहीं देना तो ना दें, पर बातें तो ना करें ना। देखिए, मैं आपको बताऊं इस बारे में, वो ये है कि प्रोफेशनल लोग हैं, वो ज़रूरतमंद नहीं है, वो प्रोफेशनल है, उन्होंने ये पेशा अपना लिया है, पेशावर लोग हैं, सही। उनका काम ही यही है, मांगना। पर रोज़ों में तो ये उनका पेशा है, प्रोफेशन है। रोज़ों में तो वो लोग भी निकल आते हैं जिनका पेशा नहीं होता। जी, ये भी आपने देखा होगा कि कितनी तादाद में कराची में मांगने वाले आ जाते हैं कि आप सिग्नल पे भी खड़े होते हैं, और अगर आप रोज़ा खोल रहे हैं कहीं तो सामने आ जाएंगे। अब आप खाते होंगे तो किसी कोई मांगने वाला आएगा तो आपका दिल भी नहीं करेगा मना करने को। नहीं, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, तो पैसे देख कर आ जाते हैं। हाँ, इस तरह तो थैली में पेट्रोल ना डलवा के दे दिया करें, आजकल तो वो ज्यादा जरूरत है। जी नहीं, असल में और वो पी लिया जाए तो बंदा तेज भी हो सकता है। नहीं, क्या कहते हैं पेट्रोल के बारे में? बिल्कुल ही साफ हो जाएगा फिर तो। नहीं हो सकता कोई आदमी में स्पीड आ जाए कि वो टाइम से निकल सके, टाइम से जगह पर पहुंच सके। नहीं, फिर जहाज का पेट्रोल डलवाना ऐसा तो हरगिज पड़ेगा, नहीं एक दफा भागेगी है। बैंक बात खत्म। ये है कि मैं आपसे जो जहाज का पेट्रोल तो ऊपर भी खत्म जेट हो फ्यूल होता है वो तो बहुत महंगा होता है। महंगा होता है। जेट फ्यूल। नहीं, इसके लिए तो एक कतरा भी बहुत है, ड्रॉपर। एक ड्रॉप से भी डालेंगे तो इसका अच्छा काम चल जाएगा। नहीं जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये प्रोफेशनल लोग हैं। अब आप देखिए कराची शहर में ये जैसा कि आपने जिक्र किया कि कराची से बाहर से लोग आ जाते हैं रमज़ानों में,
کراچی والے مقامی نہیں ہوتے ہیں, وہ دوسرے شہروں سے آ کے یہاں پر, جیسے کراچی میں پتہ نہیں کیا اتنی دولت ہے, یہ سمجھ کہ اس کے کپڑوں کو دیکھو, سجنے سورنے کو دیکھو, میک اپ کو دیکھو, لیکن وہی بات ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی مانگنے میں اس کو شرم تھوڑی آتی ہے, نہیں آتی, جبکہ اللہ رحم کرے آدمی اپنوں سے بھی مانگتا ہے تو اس سے پہلے. ایسے لوگ دیکھیں, پورا شو روم ہے بندے کا, شو روم پہ تھا میں بھائی کے ساتھ, تو شو روم ہے اس کا پورا, لیکن وہ بھیک مانگ ہیں, اس کی ایسی عادت, میں نے بولا یہ بولا نہیں ہے بھیک مانگتا نہیں ہے, یہ اس کو عادت ہے, یہ کیا اس کا عادت تھی؟ شو روم ہے بھائی. نہیں پھر اس کو گڑتی دی ہوگی, ہمارے پنجابی میں کچھ لوگ کہتے ایسے بھی دیکھے میں نے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی یہ ذیشان اس کو گڑتی کسی فقیر نے دے دی ہوگی, کیونکہ کہتے ہیں جس کی گڑتی ہوتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پہ. جی گھٹی, ایسا ہے, آپ گٹی کہتے ہیں, میں تو پنجابن ہوں نا پکی, تو میں کہتی ہوں گڑتی, اچھا آپ گٹی کہتے ہیں. ہمارے یہاں گھٹی کہا نہیں کہنا گھٹی چاہیے تھا, کیونکہ دیکھنے والے تو نہیں نا پنجابی خالی, بہت سارے گھٹی ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے ویسے. بالکل سنا ہے بزرگ پرانی خواتین. کچھ لوگ جو ہے نا امیر بھی ہو کے نا وہ مانگنے کی عادت نہیں چھوٹتی. کیوں نہیں چھوٹتی ہے, مجھے یہ بتایا جائے. تو علن کہ میں تو خود خیرات زکوٰۃ ایسے بندے کو دیتی ہوں جس پہ لگتا ہے کہ واقعی مستحق ہو, جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہو, یا واقعی ایسے ہو کہ جن کے اولاد بڑے ہو کے شادی ہو کے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے, ایسے بندے کو دیتے, ایسے بندے پہ لگتا بھی ہے. اچھا, اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے فیملی میں بھی جو دیکھیں, ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارے فیملی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے کے لیے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. آدمی خاموشی سے اگر ان کا کوئی ایسا کام کر دیں کہ پتہ ہی نہ چلے. دیکھیے زکوٰۃ کا معاملہ یہی ہے, زکوٰۃ آپ جس کو جانتے ہیں, آپ سب سے پہلے آپ اپنے فیملی میں دیکھیں, آپ اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیے کہ جو کمزور ہے اس کو زکوٰۃ دیجیے, 2.5% زکوٰۃ ہے. جس کی بھائی بہن نہ ہو تو وہ کس کو دے زکوٰۃ؟ نہیں یہ تو ہم نے مثال دی ہے, وہ تو ہے, سب سے پہلے یہ تو آپ کا دکھ ہے, وہ ابھی کھولیں گے ہم, اس پہ بھی مرہم رکھیں گے. سن لیجیے, اس میں یہ ہے کہ پھر کوئی غریب رشتہ دار جو آپ کا غریب رشتہ دار ہے, سب سے پہلے آپ اپنی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو دیکھیں. اچھا رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر آپ کے پڑوس میں, محلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ خاتون ہیں, بیوہ ہیں, یا کوئی ایسے محتاج ہیں, معذور ہیں, یتیم ہیں, اس طریقے کی فیملیز ہوتی ہیں. اور دے بھی ایسے کہ کچھ اس طریقے سے وہ مانگیں گے نہیں آپ سے, ہاں کہ آدمی کوئی کب سوٹ لے دے, لے بھی میں آپ کے لیے سوٹ لے آج کل تو لوگ دیتے ہیں نا, سب سے پہلے ویڈیو بناتے ہیں, کہہ رہے خیرات زکوٰۃ ایسے دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو کہ الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ بھائی آپ نے کیا دیا ہے. سر جی ہم آن ایئر جا رہے ہیں, آپ نے بلال اپنا ہی شروع کر دیتا ہے. وہ بیچاری کی بات وہی وہ پشتو میں کہہ رہی, وہی تم اردو میں کہہ رہے ہو کہ ایک ہاتھ سے دو, مطلب یہ کہ سیدھے ہاتھ سے دو کہ الٹے ہاتھ کو آپ کو پتہ بھی نہ چلے, ایسے دو. اچھا, آپ جب سنگل مدر ہوئی تو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی؟ میرے فیملی تو کراچی میں نہیں ہے, سارے پشاور میں ہے, اور جس ماحول میں میں ابھی خود کو میں نے ڈھالا ہے, اور ظاہر بات ہے کوئی بھی عورت جو ہے نا باہر شوق سے نہیں نکلتی, خوشی سے نہیں نکلتی, اور خاص کر کے ہمارے پٹھان میں. اور پھر جب عورت بالکل اکیلی تنہا ہو جاتی تو کوئی ساتھ دینے والے نہ ہو, نہ ماں ہو, نہ باپ ہو, نہ بھائی ہو, نہ کوئی بہن ہو, اور نہ کوئی دیور, نہ کوئی جیٹ ہو, تو پھر ظاہر بات ہے تو پھر وہ تو جو پیچھے کا جو ماحول ہوتا ہے نا, ان سے ڈرنا خوف کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے, وہ آگے اتنی نکل جاتی ہے کہ بس. کیونکہ میرے گھر میں بھائی بہن, کوئی کزن, کوئی ماما چاچا, کوئی راشن پانی, کوئی رینٹ نہیں دے رہا ہے. میں رینٹ پہ رہ رہی ہوں. میں الحمدللہ شکر, میں ہر حال پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی اسٹرانگ مدر بنایا ہوا ہے, اور میں نے اپنے 6 کے 6 بچوں کا اکیلے پرورش کیا ماشاءاللہ. 3 بیٹیاں 3 بیٹے, اور میں نے تینوں بیٹیوں کو شادی کروا کے ماشاءاللہ. میری ایک بیٹی لاہور میں ہے, اور لاہور والے اسلام آباد شفٹ ہو گئی, سسرال لاہور میں ہے, اور الحمدللہ پنجاب وہ پنجابی فیملی ہے, مطلب جو پنجابی فیملی گجر بولتے ہیں ان کو میں نے دیا ہوا ہے. شکر الحمدللہ, بہت خوش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 4 سال ہو گئے. جو دوسری بیٹی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ میاں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, آپ کو پتہ ہے وہ تبھی تو میں اسٹرانگ ہوں. اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے معاملے کو میرے اوپر چھوڑ دو, پھر دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں. وہی بات ہے نا, بھائی صاحب نے ابھی بولا ہے نا, جو ہے نا, ہم آپ تھوڑا سا پیچھے ہو, مجھے ذیشان صحیح نظر نہیں آ رہا, ذیشان تھوڑا آگے ہوں, آپ مجھے نظر نہیں آ رہے. ہم لوگوں پہ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ ہم جیسے ہم ایکٹرز ہیں, مطلب ہم جس کیٹیگری میں ہیں, میں A+ والوں کو نہیں کہہ رہی, ہماری کیٹیگری الگ بن جاتی ہے. ہم لوگوں پہ امیدیں لگا لیتے ہیں, کام دیں گے, کام مانگتے ہیں. اچھا, اپنے رشتہ داروں سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے ہمیں کہ یار مجھے کام چاہیے یا مجھے کچھ پیسے چاہیے, پر ہم پروڈکشن میں جا کے ہم ان لوگوں پہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں ان سے
جا کے کاموں کی بھیکیں مانگتے ہیں, پھر ان سے ہم عجیب عجیب جملے سنتے ہیں. یہ ہمارے اندر کا دکھ ہے جو ہوتا ہے. ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیں نا تو میرا خیال ہمیں ان لوگوں کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. بالکل اللہ خود راستہ بنا دیتا ہے, راستہ بناتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبح اٹھو, نماز پڑھو اور جولی پلاؤ, مجھ سے مانگو. آدھی رات کو اٹھو, جولی پلاؤ میرے آگے. مانگنے کا اصل میں ہم جیسے لوگ ہیں نا, ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے کہ ہم کیسے مانگے. ہم جلدی جلدی وہی ہاں ہلو کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اچھا مجھے ادھار دے دو. اچھا کسی پڑوس میں چلے گئے, کسی رشتہ دار میں چلے گئے, وہ وہاں سے مایوسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا. کیونکہ لوگوں نے تو کسی کو نہ تو خوش دیکھ سکتے ہیں, اور جب دکھ میں ہوتا ہے تو اس کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک چنا چاٹ مل جاتی ہے کہ چلو اس طرح ان کو. اللہ تعالیٰ سے مانگو نا, وہ قرضہ بھی نہیں دیتا ہے, تانا بھی نہیں دیتا ہے. اور لوگوں سے مانگو, رشتہ داروں سے مانگو, ہاں بھائی قرضہ لیا کب واپس کرو گے, تانا بھی مارتے, بھائی مشکل وقت میں نے دیا ہے. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ میں نے آج تک کبھی کسی رشتہ دار, کبھی بھائی, کبھی بہن, کبھی چاچا, کبھی جیٹھ کے گھر میں کبھی کسی کے دروازے پہ میں کھڑی نہیں ہوں الحمدللہ. اور میں وہ پٹھان ہوں اور وہ ماں ہوں, اور کہ میں بڑی بہادر باپ کی بیٹی ہوں کہ میں نے 11 سال بلکہ 13 سال سے جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو خود پال رہے ہوں الحمدللہ. اور میں آج جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں نا, شکر بڑی فخر کے ساتھ بیٹھی ہوں کہ میں 6 بچوں نہیں بلکہ میں 6 7 8 9 بچوں کے ماں ہوں. کیوں؟ کیونکہ 3 میرے داماد ہیں, 3 میرے داماد ہیں. شکر الحمدللہ. شاید کمپیوٹر یوز کرتی ہیں, آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. اور شکر الحمدللہ, میں شکر ادا کرتی ہوں. اور میرے ایک بیٹی کراچی میں اور ایک بیٹی میرے ملتان ہے. شکر الحمدللہ. میری بیٹیاں بہت خوش ہے اور ان کے ساسیں بہت اچھی ہیں, بہت زیادہ خوش رکھتی ہے ماشاءاللہ. جو ان کے ہسبینڈ وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں, اور شکر الحمدللہ. بیٹیوں کا کوئی غم نہیں ہے. بیٹے ہیں میرے چھوٹے, وہ ابھی شادی کے قابل نہیں ہے. ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے سربت بنا دیتا ہے. اور میں مشکل وقت میں گھبراتی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اللہ کو یاد کرتی ہوں. اللہ کہیں نہ کہیں وسیلہ بنا لیتا ہے. اور پیسہ تو وہ چیز ہے کہ وہ ہاتھ کا میل ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ٹکتا ہے. آج ہے کل نہیں ہے, کل ہے پرسوں نہیں ہے, وہ ہاتھ کا میل ہے. کافی رہا ہوں پٹھانوں میں, میرے بہت دوست ہیں. تو وہ شو روم کی بات کروں گا. جیسے میں شو روم پہ نیا لگا تھا, سیکھ رہا تھا کام بھائی کے ساتھ نا, تو وہاں ایک پٹھان بھائی تھے, آصف نام تھا, ان کو بولتے تھے ہم آصفہ. وہ ہوتا ہے نا دوستوں میں, آصفہ کرتے تھے نا بھائی کو. وہ گاڑیوں بس وہ اس کو جب بھی میں دیکھتا تھا نا بھائی, وہ گاڑی کے ٹائر صاف کر رہا ہوتا تھا, گاڑی صاف کر رہا ہوتا تھا. تو بیچ میں تو مجھے بس بھائی نے, میں نے بولا یار یہ ہر وقت یہ گاڑی صاف کرتا رہتا ہے, اس کو کیا اس کی سیلری؟ بول رہا ہے بھائی کیا سمجھ رہے ہو اس کو, یہ پٹھانوں میں شرم نہیں ہوتی, محنتی ہر کام کر لیتے ہیں. یہ جو برابر میں ہوٹل دیکھ رہے ہو نا آپ, یہ سیکھا ہے. یہ 2 گاڑیاں صاف کر رہے ہیں نا, جو 2 آگے کھڑی ہیں, یہ بھی اس کی ہیں. محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں, مطلب کوئی شرم نہیں ہے. شرم ہے مانگنے میں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ کہ مجھے دو. میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کبھی فقیروں میں بھی نہیں دیکھا, صحیح بتاؤں, میں نے پٹھان کبھی بہت کم فقیر دیکھے ہیں. میں کہتے ہیں یا دینے والا بنائے, مانگنے والا نہ بنائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ. بلال آج آپ کے گلاسز نہیں مجھے سمجھ آ رہے کہ دھوپ, تو آپ ہر بار کہتے دھوپ, ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ ایک سویگ ہے نا, سویگ سے کریں گے سب کا سواگت. مطلب لیٹ آئیں گے وہ بھی سویگ ہو گیا, اور چشمہ لگا لیا وہ بھی سویگ ہو گیا. آج ڈھولکی لے آئے, آج ہم بلال کی ڈھولکی کر رہے ہیں. باقیوں سے میں نے سب سے پوچھ لیا ہے, ان کی شادیاں ہو چکی ہیں, اور ظاہر بات میری بھی ہو چکی ہے, ذیشان کی بھی ہو چکی ہے, گلشن کی بھی ہو چکی ہے. یہ 2 ٹکی پیک جو ہے ابھی ان سے نہیں پوچھوں گی, خراب ہو جائیں گے. کل ہی کہیں جی آپ میرا بیاہ کروائیں, تو اتنی عمر میں بیاہ نہیں کرتے بچے کا. بچہ جب تک میچور نہ ہو جائے, سمجھدار نہ ہو جائے, وہ آپ کو نہ سنبھال سکے, مطلب ماں باپ کو سنبھال لیا تو سمجھو وہ اپنی فیملی کو بھی سنبھال لے گا. یہ باتیں ایسی چلتی رہیں گی. عالیہ جمشید آپ کے ساتھ رہیں گی, میری آج ڈھولکی والی فیملی بھی میرے ساتھ رہے گی. آج تو الگ ہی مزہ ہے نا جی. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ہفتہ صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں.
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अच्छा टाइम मैं कहती हूँ रोज़ ही के जल्दी गुजर जाता है। इसी तरह मेरे प्रोग्राम का वक्त भी 2 घंटे पता ही नहीं चलता कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने हर वक्त को अच्छा समझें और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बनाएंगे तो अच्छा वक्त गुजर भी जाएगा। हम गुलशन की तरफ आएंगे। गुलशन, आपने कितने ड्रामों में काम किया? मैंने मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया है जिनके कुछ नाम मुझे याद है। और नाम बता सकती हैं आप? जानिसार हो गया, उसमें मैंने पुलिस का कैरेक्टर किया सही, दानिश तैमूर के साथ और आयशा खान के साथ, उसके साथ मैंने बहुत बुरा कैरेक्टर किया था, वो मैं नहीं बताऊंगी जानिसार का। अच्छा। आप अगर कंटिन्यू रहे। और उसके अलावा जो है हमराज में मैंने काम किया है। क्या बनी थी उसमें? पुलिस वाला, मेरे ज़्यादा पुलिस का ही कैरेक्टर होता है। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा जो है मैं ज़मीन तू आसमान में और दिल नादान में मैंने बहुत काम किया है। सही। और कौन से डायरेक्टर के साथ काम करके अच्छा लगा? आपको लगा कि ये हमें आगे लेकर मतलब कुछ डायरेक्टर होते हैं जो जूनियर कास्ट को या हम उनको कहते हैं कि स्पोर्टिंग कास्ट जो होती है उसको ज़्यादा नहीं आगे लेके जाना चाहते ना, तो वो डांट देते हैं, झड़क देते हैं, तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब छोटे छोटे कैरेक्टर में जाते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन से डायरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने आपको समझ आई कि ये मुझे सिखा रहे? आज तक तो मुझे कभी डांट नहीं पड़ी है, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि जब भी मैं गई हूँ। आपको तो सियासत में आने चाहिए। वैसे आपकी जो बातें हैं ना वो सियासतदान वाली हैं, मतलब डबल मीनिंग वाली, कि आपसे सवाल जो किया जाता है आप नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैं तो सड़कें भी बनवा कर जाऊंगा, आप वोट तो दें मुझे एक बार, सड़कें भी बन जाएंगी, पानी भी आ जाएगा, बिजली का बिल भी कम आएगा। और जब आप वोट दे देते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कितने गया। तो आपके बयान भी कुछ ऐसे ही हैं। नहीं, मुझे आज तक कोई डांट पड़ी ही नहीं है, मतलब जो भी स्क्रिप्ट दिया है वही मैंने ओके करके कर दिया। पर कुछ डायरेक्टर होते हैं जो अच्छे लगते हैं कि इनके साथ आप क्या कहते हैं जीशान? नहीं, डायरेक्टर तो सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, किसी को हम बहुत, बुरा मैं नहीं क्या बोल ना बड़ी सकते। सियासतदान औरत है। जीशान आप बताएं। देखिए बहुत अच्छे डायरेक्टर सब अच्छे। असल में ये होता ये है कि हम डायरेक्टर की थीम को लेके चले। अब डायरेक्टर क्या चाह रहा है, कैरेक्टर है मिसाल के तौर पे अगर पुलिस का, तो पुलिस वाले भी 2 किस्म के होते हैं। अब जैसे मैंने कैरेक्टर किया और एक होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब वो तेज, मतलब अब वो कैरेक्टर को समझने की ज़रूरत है असल में। अगर आप कैरेक्टर को समझ लेंगे और डायरेक्टर की थीम को पकड़ लेंगे कि भाई ये चाह रहा है मुझसे ये, तो आप कभी भी ना डांट सुनेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने इफ़ी भाई के साथ बहुत काम किया और वो बताते हैं, बाकायदा सिखाते हैं इफ़ी भाई, ओ यार चंगा कीता तू, यार एक बारी और करिए। उनका एक जो स्टाइल है ना अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यार चंगा कीता यार निशान तू, पर फिर भी अगर इसको अच्छा हो जाए तो की गाल है, अच्छा हो जाती यार एक बारी और करिए, तो मतलब अच्छा लगता है कि यार वो समझ रहे हैं। और वो इफ़ी भाई के साथ तो काफी पुराना साथ, प्रोडक्शन का नाम हम नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते हैं। 7 स्काई के साथ उनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है। सिराजुल हक के साथ इस तरीके से काम किया। मोहसिन तलत इतने अच्छे डायरेक्टर। तहसीन भाई के साथ मैंने फर्स्ट टाइम बेबी बाजी की बेटियां किया और नहीं बेबी बाजी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत ज्यादा इंकरेज किया। और अच्छा, ये लोगों के दिमागों से मैं खौफ निकालना चाह रही थी जो मैं गुलशन से पूछी थी। और डायरेक्टर हमारे सारे जितने नाम लिए सारे ही बहुत अच्छे हैं और सारे सबके साथ ही काम करके बहुत मज़ा आ रहा होता है। जैसे मेरा स्टार्ट हुआ एहतशामुल हक के साथ, उडारी ड्रामा किया, एहतशामुद्दीन साहब उनके साथ उडारी किया, पहला ड्रामा था और मेरा पहला बड़ा ड्रामा था। आप समझे, मैं छोटे छोटे करैक्टर करती एकदम उडारी में जब मुझे कास्ट किया गया। और शहरियार नकवी का बहुत थैंक्स करूँगी, उसने मुझे बहुत प्रमोट किया। मतलब उसको पता था कि ये अच्छी औरत है और इसको कैसे आगे जाना है। यूना शफी को नहीं भूलूंगी कभी भी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। एवर रेड्डी से काम स्टार्ट किया, राजू रॉकेट पहला ड्रामा। और शहरियार ने जब मुझे उडारी के लिए कॉल की, सुबह कॉल की, और हम सारी फैमिली, आपको पता है कि बिजली के बिल से तो हमेशा से ही तंग है, और एक ही एसी में ना हम सारे लंबे पे आके ना सो जाते हैं। माशाल्लाह से 3 बेटे थे और हम 2 मियाँ बीवी, हम 5 एक ही कमरे में सो रहे होते थे। सुबह 10 बजे कॉल आकर कहता है, मुझे वैसे तो अलीना चौधरी के नाम से लोग जानते, तो उसने मुझे कॉल करके कहा, अलीना मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ तो तुम साथ दोगी? मैंने कहा शहरियार सुबह सत्ती सवेरे तुम जुओं की बातें क्यों कर रहे हो? कहता नहीं इस तरह ड्रामा है और मीरपुर खास जाना है, जो कराची में जो सिंध में जो मीरपुर है उधर जाना था, तो इस तरह है। तो मैं बहुत कम कराची से बाहर गई हूँ काम करने,
میں نے کہا نہیں. تو میرے گھر والے نا شہریار پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے تو صحیح. تو وہ اڈاری میں جب گئی تو احتشام الدین سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے کون سے بڑے کام کیے؟ میں نے کوئی اتنے کیے ہی نہیں تھے, میں نے کیا بتانا تھا. میں نے کہا سر چھوٹے چھوٹے کریکٹر کیے ہیں, ہاں ایک میں نے ریلیکمنٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا آج کے بعد ریلیکمنٹ کا نام مت لینا ورنہ تمہیں کام نہیں ملے گا. میں نے اس کو باندھ لیا پلو سے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ان کو کوئی آبجیکشن نہیں کیا پر میں نے باندھ لیا. پھر اس کے بعد چل سو چل. تو جتنے بھی ڈائریکٹر میں نے, آپ نے بھی نام لیے, ہم نے بھی لیے, ان کے ساتھ بہت اچھا وہ کام رہا کہ کبھی کسی نے نہیں ڈانٹا. ساروں کے نام اتنے اچھے طریقے سے. احتشام الدین بھائی کے ساتھ کام کیا, سیفی حسن بھائی کے ساتھ ابھی میں کر رہا ہوں. سیفی بھائی ڈانٹتے ہیں, اچھا ڈانٹتے ہیں سیفی بھائی, مگر یہ کہ وہ غصہ ان کا ظاہر ہے اپنی جگہ. وہ جیسے ہمارے کامران وہ ہیں احمد کامران سے لوگ بہت ڈرتے ہیں, پر اگر جو احمد کامران کو سمجھ جائے ہاں بالکل اس کا تو پھر بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے. بہت خرم ہیں ان کے بھائی جو خرم کامران ہیں. اچھا ان کے ساتھ نہیں کیا میں نے. احمد کامران ہے. تو مطلب اس طریقے سے ڈائریکٹ, اب وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈائریکٹر احمد بھٹی ان کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اچھے ڈائریکٹر, ان کے ساتھ بھی کام کیا, اتفاق ہوا کام کرنے کا. تو بات یہ ہے کہ فرقان آدم کے ساتھ ابھی میں کیا. تو جتنے ڈائریکٹر کو سمجھ جائیں کہ ڈائریکٹر چاہ کیا رہا ہے, تھیم کیا ہے اس کی, اس کو تھیم کو پکڑ لیں. ذیشان آج کل میں نے پتہ کیا نوٹ کیا ہے, ہم تو ڈائریکٹر کو اپنا ٹیچر سمجھتے ہیں. میرا تو یہی ہے. فاروق رندہ ہیں, یہ محسن طلعت ہے, یا احمد کامران ہے, ان کو سمجھ لیا نا آپ نے تو بہت ہے. پر آج کل کے جو ایکٹر جن کا نام بن گیا ہے وہ چاہے ایج میں چھوٹے بھی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ آپ بھی نوٹ کریں گے کہ ڈراموں میں نا وہ چیز نہیں رہ گئی. اگر کوئی ایکٹر ایسا جو بہت زیادہ آ رہا ہے اس کی ایکٹنگ میں وہ بات نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اب وہ ڈائریکٹر کو نا کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. جو میں نے نوٹ کیا, جیسے احمد کامران ہے نا, وہ اپنے کریکٹر کو چاہتا ہے کہ یہ ایسا نکلے باہر, اور ہونا بھی یہی چاہیے. جب ہم ایکٹر ہیں تو ہمیں ڈائریکٹر کی بات کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے. تو وہ آج کل کے ایکٹر نہیں ان چیزوں میں فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ بڑے بڑے ڈرامے فلاپ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی کاسٹ ہوتی ہے, کیا اس کا فلاپ ہونے کا اصل مقصد آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. آپ سمجھتے ہیں ڈائریکشن غلط ہے یا رائٹنگ غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یا ایڈٹ غلط ہے, یہ سب غلط ہے. اس میں یہ ہے کہ جو جینزی ہمارے آج کل کے نیو جنریشن, یہ لازمی ہو گیا میرے جینزی. اب جینزی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں, ایوری تھنگ امپاسبل, مطلب ہم سب کچھ کر ڈالیں گے. اچھا ذیشان, میں یہ جینزی مینسی کی نہیں بات کری, میں پرانے ایکٹروں کی بھی بات کر رہی ہوں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسکرین کو ٹائم دے دیا, اب ہم نے ڈائریکٹر کی بات کو فوکس نہیں کرنا, ہم نے بس ہم ہیں نا, ہم ہیں. یہ جو میں ہے آ گئی ہے نا لوگوں میں, یہ کھانا خراب کر گئی. آخری میسج کوئی لوگوں کو اچھا, یہ آپ کا کیمرہ ہے اور آپ نے بتانا ہے کوئی اچھا سا میسج. ایکٹروں کو ہی بتائیں جو ابھی نئے ٹیلنٹ آ رہا ہے, ان کو بتائیں کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. بدتمیزی سے یا اس سے نہیں آگے جا سکتے آپ. نہیں دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ جو نیو کمرز آ رہے ہیں ان کو بھی انکریج کرتے ہیں اور کرنا چاہیے, اور ہم لوگ تو سپورٹ کرتے ہیں ان سب کو جو نئے بچے بچیاں آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, جو مطلب سیکھ کر بھی آ رہے ہیں اور جو نہیں بھی سیکھ کر آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ سیکھ کر آ رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ کسی اکیڈمی وغیرہ سے یا ناپا سے آ رہے ہیں, پڑھ کر آ رہے ہیں, ناپا سے آ رہے ہیں, بالکل پڑھ کر آ رہے ہیں. اور دیکھیے رسپیکٹ تو آپ کو سب کی کرنی ہے, سب کا آپ کا جو عزت اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ وہ کرتے بھی ہیں, بچے اچھے بچے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں. اور بس یہ کہ اس کے ساتھ لے کے چلیں, اور جو کام ملتا ہے, جو کیریکٹر ہے آپ کا, اس کیریکٹر میں رہتے ہوئے اس کیریکٹر کو نبھائیں, تو انشاءاللہ آگے. یہ تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمندر ہے, مطلب اداکاری. ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ہم بھی جب سیٹ پہ جاتے ہیں تو روزانہ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں, اور یہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے, لرننگ پوائنٹ ہے. تو ہمیں اب یہ نہیں پرفیکٹ, اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں گے کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے جی, ہم تو بہت اب یہ سیکھ لیا, ہم تو سب کچھ کریں, نہیں. یہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا انسان سیکھتا رہتا ہے, اور سیکھنے کا مراحل سے گزرتا رہتا ہے, اور ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک انسان سیکھتا رہتا ہے. تو یہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. بالکل جی. تو اس کو ذرا آپ بتائیں لوگوں کو چھوٹا سا میسج, جو سنگل مدر ہیں ان کو تھوڑی سی ہمت دے دیں گے, انہوں نے کیسے چلنا ہے. ضروری نہیں ہوتا, دیکھیں شادی جو ہے نا, میں کہتی ہوں کہ اگر آپ سنگل مدر ہیں تو اگر اچھا کوئی رشتہ ملتا ہے تو دوسری شادی کر لیں. اگر آپ کا دماغ نہیں مل رہا کہ میرے بچوں کو پتہ نہیں باپ بن کے پالے کہ نہ پالے, تو پھر وہ سنگل مدر بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں عورتوں کو ایسا کوئی میسج دیں کہ وہ واقعی اسٹرانگ ہو جائیں. رونا بعد میں آپ نے تھلے جا کے, نہیں رونی والا نے کرے رو. بس سنگل مدر کو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کرے, اور
बस खुश खुश रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, अपने बच्चों को अपने दोस्तों की तरह रखें, और जैसे कि माशाल्लाह से मैंने रखा हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ ऐसे वाई अल्लाह का, मैं किसी की भी मोहताज नहीं हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है इस मकाम पर, इस जगह पर मैं जो आज पहुंची हुई हूँ। तो मैं सबसे पहले नाम ले रही हूँ, जो मैं पुलिस की फील्ड में ड्रामे में आई हुई हूँ, सबसे पहले मुझे अफजल सिराइकी लेकर आया यहाँ पर, जो सबसे पहला ड्रामा था मेरा TV1 का, और शमूना बासी के साथ, और मैंने किया है मेरी मासूम बेटियाँ और राशिद परूकी के साथ। उसके बाद तो मैं ऐसे 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 कि चाह गई हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसमें शरीफ बलोच हो गए, और मुझे लेकर आए आमिर भाई हो गए, आमिर अली, और उसके अलावा सोबिया मैडम हो गई। हेलो, माशाल्लाह से टाइम थोड़ा सा होता है, हम छोटा मैसेज इसीलिए कहते हैं। शादाब मैडम हो गई। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मैंने स्क्रीन पे काम किया और टोकी की है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कभी जो है ना डांट वगैरह कभी नहीं पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही मेरे पास है। बाकी अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे और हिम्मत दे। अच्छा, ये वो औरतें होती है शादी में अगर इनको कहो ना डांस कर लो, नहीं 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 मैं नहीं नहीं, मैंने अच्छा, जिंदगी में कभी डांस नहीं किया। मैं मिसाल दे रही हूँ। वो कहती है डांस कर लो, नहीं 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 डांस कर लो। वो जब खड़ी होती है पूरी कैसेट खत्म हो जाती है, उनके डांस नहीं मुकते। ये वो औरत थी पूरे शो में बोलती रही, बोल लो बोल लो बोल लो। जब अकेली को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िशान आपका, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, आपने मेरा बुरा वक्त अच्छा गुजार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल मैं भी इजाज़त की तरफ जाऊंगी, क्योंकि लास्ट जो होता है टाइम वो हमारे बिलाल खोखर का होता है और उसके टिकी पैक का होता है। एक का नाम तो बिनियामिन याद कर लिया, टिकी पैक का दूसरे का भी याद कर लूँगी। मुझे दें इस प्रोग्राम से इजाज़त, इस दुआ के साथ जी जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। तो कुछ दिनों से हम सताए हुए हैं, तो उसके लिए मैं गाना चाहूँगा। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए। आप लोग साथ में। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, न डालो हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालो, काली जुल्फों के। तेरे नाल मैं लाइया किया, जे तू फेर भी दूरियां रखिया, तेरे नाल मैं लाइया किया, जे तू फेर भी दूरियां रखिया, तू जित गया, तू जित गया, बेदर्द में कतरी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा है।
ये